तो पिला माने आज आम भिडियो रे कोन आलोचना करिबारे अलंकार संपर्क रे आलोचना करिबा। ये तुमर कोन दशम श्रेणी रो ओडिया ग्रामर गोटे कोन रे ओडिया ग्रामर तुमर रहिछि ना अलंकार आ सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मध्ये तुमर अलंकार किछि न किछि क्वेश्चन आछी पिला माने। तो छंद अलंकार थाय साधारणतः तो छंद विषय रे पिला माने मु तुमको कोन डिटेल्स रे पढै छाची ऑलरेडी गोटे कोन वीडियो अपलोड करि छाची जो माने देखिनो पिला माने शीघ्र शीघ्र जाई कि वीडियो हमर देखि दिए छंद संपर्क रे पूरा कोन डिटेल्स रे पढाइछि आ तुमे कोन छंद आगो क्लियर हैला पर जे कि पिला माने तुमे अलंकार को बुझी पारिबो। तो प्रथम कथा कोन हैला देखो आज हम अलंकार संपर्क रे आलोचना करिबा। अलंकार कोन रहिछि देखो अलंकार माने तुमे कोन जानछो देखो झियो पिला माने कोन करंती साधारणतः हमर कोन रे निजको सजाइबा पई साधारणतः कोन करथान रे अलंकार व्यवहार करथान होला नै विभिन्न प्रकार अलंकार मेकअप इत्यादि सब यूज करथान ना नै झियो माने निजको सौंदर्यपूर्ण करिया पई के सोना रूपा हीरा मोती माणिक सब खोसित विभिन्न प्रकार अलंकार सब कोन निज देह रे सजाई हेई थांती। ठीक सेबुडा कोन हिछि रे हमर साहित्य ओडिया साहित्य को कोन करिवा पई ना देखो पिला माने साहित्य माने कोन प्रथम कथा आसिला देखो साहित्य साहित्य कोन आसिला स्वयुक्त हित हला साहित्य हला स्वयुक्त हित हला साहित्य। साहित्य कोन ना जहा समाज रो हित पई बा मंगल पई सो माने हला समाज हला हित माने हला मंगल। तो कौन जानिले हमें साहित्य कहा को कुआ जाय पिला माने तो माने मने रखिबो साहित्य संस्कृत थाई इंग्रजी साहित्य ओडिया साहित्य हितै पारे से कोन विभिन्न प्रकार साहित्य हितै पारे जहा भी साहित्य कोन ना जहा समाज रो हित पई रचित ताको कुआ जाय साहित्य पिला माने। साहित्य कोन कोन हमर कोन कोनती देखो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी बोली करी कोनती बा साहित्य को कोन समाज रो दर्पण बोली करी कुआ जाय आ जहा समाज रो हित बा मंगल पई रचित स्वयुक्त हित होला साहित्य जहा समाज रो मंगल बा हित पई रचित ताको कुआ जाय पिला माने साहित्य। बुझी पाला ना नहीं। तो कोन हला देखो साहित्य को सरस सुंदर तथा रुधिमंत करिया पई बा साहित्य को सुंदर सौंदर्यपूर्ण भाव रे साहित्य को रचना करिया पई पिला माने हमर जे सौंदर्य बोधक उपादान रो आवश्यक होइतै तमर जेमति कोन गोटे झियो पिला किमा गोटे पुओ पिलाटे सज होबा पई हेले विभिन्न प्रकार उपादान आवश्यक होइतै ना नहीं जेमति उपादान मु कहली के सोना पिंधुची के रूपा के हीरा के विभिन्न प्रकार मेकअप मटेरियल सब यूज करचोंती पिला माने बुझी परछ ना नहीं जो गुडा को कोन ताको सौंदर्य देखा दिबा पई सेबा साहित्य को सुंदर करिया पई हेले किछि सौंदर्यपूर्ण उपादान रो व्यवहार करा जाय आ सेते को ही कह जाय पिला माने अलंकार। ताल तमर परीक्षा रे केमति आसीबो देखो साहित्य को सरस सुंदर तथा रुधिमंत करिया पई जो उपादानटी आवश्यक होइतै सेगुडा को कोन कह जाय पिला माने सेगुडा को कह जाय हमर कोन रे अलंकार बोली करी कहा जाय। तो अलंकार पिला माने हमर दुई प्रकार रो रहला अलंकार प्रथम हला शब्द अलंकार तापर आसला अर्थ अलंकार मोडा को तमर कोन रे टेबल माध्यम रे लिखि दैछि देखो शब्द अलंकार रे हमर कोन आसला अनुप्रास जमक आ श्लेष तीनटा अलंकार आसला की आसला अनुप्रास अलंकार आ गोटा आसला जमक अलंकार आ गोटा आसला श्लेष अलंकार हला इयर आसला शब्द अलंकार। ठीक से श्लेष अलंकार ता को पिला माने तीन भाग रे विभक्त करा गेला देखो एटा होचे हमर श्लेष अलंकार ता को कोन करा गेला तीन भाग रे विभक्त करा गेला प्रथम आसला अभंग श्लेष तापर सभंग श्लेष तापर आसला भंगा भंग श्लेष। बुझी पाला ना मो कथा केमिति कहले ना शब्द अलंकार ता होची तीन प्रकार रो प्रथम आसला अनुप्रास तापर आसला जमक तापर आसला श्लेष। ठीक से श्लेष अलंकार ता को तीन भाग रे विभक्त करा दिछि पिला माने कोन आसला अभंग श्लेष सभंग श्लेष और भंगा भंग श्लेष। बुझी पाला ना नहीं। ठीक से अर्थालंकार टा को मध्ये हमर केते भाग रे विभक्त कराले चारि भाग रे विभक्त अर्थालंकार आहुरी मध्ये अछि बुझि बटे ना तमर कोन दशम श्रेणी रे बही रे तमर कोन दैछि ए चारि प्रकार अलंकार संपर्क रे हम आलोचना करिया। प्रथमटे कोन आसिला देखो उपमा अलंकार तापर उत्प्रेक्षा तापर रूपक तापर व्यतिरेक कोन कोन आसिला उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक अलंकार। बुझि पाला ना नै ये थिला तमर कोन अलंकार डेफिनेशन अलंकार रो प्रकार भेद। तो पिला माने एबे हमें कोन आलोचना करिबारे शब्द अलंकार संपर्क रे आलोचना करबा। शब्द अलंकार कोन ना शब्द को सरस सुंदर तथा रुधिमंत करिया पई जे सौंदर्य पूरक उपादान आवश्यक होइतै ताकू कहै शब्द अलंकार माने एठी हला हमर कोन शब्द को सरस सुंदर करथुबो ताकू कहै शब्द अलंकार। बुझी पारला तो कोन हला एहा साधारणतः तीन प्रकार मु टिके पूर्वर कहली अनुप्रास जमक और श्लेष। श्लेष ता को तीन भाग रे विभक्त करा दितला पिला माने कोन थिला सभंग श्लेष अभंग श्लेष और भंगा भंग श्लेष हो ना नै। तो एबे हमें कोन देखिबारे अनुप्रास अलंकार संपर्क देखिबा। अनुप्रास अलंकार संपर्क माने कोन अनुप्रास अलंकार माने कोन पिला माने देखो पद मध्य रे एक बा एकाधिक पद एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पद मध्य रे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण रो बारंबार आवृत्ति माने गोटिए ही व्यंजन वर्ण कि दुईटा व्यंजन वर्ण कि तीनटा व्यंजन वर्ण जहा भी था सेही व्यंजन वर्णटार ही बारंबार आवृत्ति करबा को हमर कोन कहै अनुप्रास अलंकार बोली करी कुहा जाय। देखो केमिति ना देखो उत्कल कमला विलास दीर्घिका देखो एटी लोटा केते थर अछि 1 2 3 सब गुडा अछि ना नै पुणी एठिलो बुझि परछ ना नै तार कोन हिचे देखो हमर रोला रीडू रो गोटे कोन इए गोटे प्रकार रो हमर व्यंजन वर्ण जार पर गोटिए पद मध्य रे बारंबार आवृत्ति गोटे सेबे पर भी बारंबार आवृत्ति घटिछि
ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ଘଟିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଉତ୍କଳ କମଳା ହେଲା ଦୀର୍ଘିକା କୋ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଟା ଦେଖ କୋର ବି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଢ ଆଉ କୋର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଇଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଯିବ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କଣ ହେଇଥିବ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟୁଥିବ କେମିତି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଦେଖ ଏଠି କୋ ଆଉ ର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ଠିକ ସେଭଳିଆ ଏଟା ଦେଖ ଆମର ଚିରା ଲେଖିଦେଇଛି ଏଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ଆସିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଚିରା ଚିରେ ହଉଛି ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯିଏ ଆମର ହଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଲେଖିଲା ଦେଖ ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଦେଖ ଏଠି ର କେତେ ଥର ହେଇଛି ଦେଖ 1 2 3 ପୁଣି ଏଠିର ହେଲା ପୁଣି କଣ ଏଠି ର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ପୁଣି କୋର ବି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି କହି କୋର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି କୋ କା 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 ଏଟା କୋ କା ଏମିତି ଆସିଛି ନା ନାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୋ ଆଉ ର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଟା ର ବି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ଦେଖ ର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ନା ନାଇଁ ଏଟା ଦେଖ ର ଇଏର ପୁଣି ଇଏର ହେଲା ଇଏର ବିଚାରି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ଦେଖ ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆରି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ହେଲା ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମର୍ତ୍ତକାରୀ ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ତାହେଲେ ଏଇଥିରେ ତମର କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ରହିକିରି ଆମର କଣ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିକିରି ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ କଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଲେଖି ଏଇ ଯୋଉ କବିତାଟା ଆସିଲା ଏଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଟା ଲାଉ ଲେଖିଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଇଏ ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏରେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତ ପିଲାମାନେ ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କଣ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଏଗୁଡା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ପଚାରି ପାରିବ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଅନୁପ୍ରାସ ବା ପଚାରିବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି ପାରିବ କଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ପଦ୍ୟଟା ଏଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ରଚିତ ହେଇଛି ସେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପିଲାମାନେ ତମେ କହିବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ତମର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରହିଛି ଏଠି କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ ନା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ପଢିଲେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର କଣ ପଢିଥିଲେ ରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରଟା ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ରହିଛି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ମାନେ କଣ ହେଇଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ତାହେଲେ କବିତା ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଏହା ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ 5 ପ୍ରକାରର ତମର କଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଇଏ ରହିଲା 5 ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମଧ୍ୟ ଯମକ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ମାଳ ଯମକ ଆଉ ସର୍ବ ଯମକ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଟା 5 ପ୍ରକାରର ଆଦ୍ୟ ଯମକ ମଧ୍ୟ ଯମକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ମାଳ ଯମକ ଆଉ ସର୍ବ ଯମକ ତାହେଲେ କେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ଦେଖ ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଲା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ସବିତ ତାହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ପୁଣି ଭ୍ରମରେ ଏ 3 ପ୍ରକାର ମାନେ ତିନିଟା ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ନଳିନୀ ପୁଣି ଆସିଲା ନଳିନୀ ପୁଣି ଆସିଲା ନଳିନୀ ଇଏ ବି 3 ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା ଏଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯଦିଓ ଏଠି ନଳିନୀ 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 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଏଇ କବିତାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନଳିନୀ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ନଳିନୀଟା କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ହେଲା କାହାକୁ ନା ନଳିନୀ ଜାତିର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନଳିନୀ ବୋଲିକି କହିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନଳିନୀ
ଜାତିର ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ को बुझाउची तापर पिला माने द्वितीय नलिनी टा काहा को बुझाउची देखो नलिनी माने एठी कुहा जाय पिला माने नलिनी माने होची पुष्करणी देखरे नलिनी माने देखरे स्त्री लोक माने बा सुंदर स्त्री माने देख तरे कोन नलिनी माने पुष्करणी टा कोउथिरे परिपूर्ण होची रे नलिनी रे परिपूर्ण ताले एई नलिनी रो माने होची पिला माने पुष्करणी टिके खाली जानि थाओ पुष्क हला पुष्करणी आ गुटे एई जो नलिनी रो माने होची ये माने होची पद्म हला तामाने प्रथमे जो आमे लिखिले देखरे नलिनी 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 रे पई तो एठी प्रथम नलिनी रो माने होची पिला माने कोन नलिनी जातिर सुंदर स्त्री माने को बुझाए द्वितीय नलिनी माने होची पुष्करणी टी तृतीय नलिनी माने होची हमर कोन पद्म बुझि पाला नै पद्म कोउथिरे परिपूर्ण हेछि रे नै सॉरी पुष्करणी टा पद्म रे परिपूर्ण हेछि तापर देखो द्वितीय पाखर कोन लेखाला द्वितीय पद रे हमर लेखाइ सॉरी पाद रे लेखाइ छि हमर कोन भ्रमरे भ्रमंती भ्रमरे 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 सबित भ्रमंती भ्रमरे माने कोन प्रथमर ना भ्रमरे अर्थ होची भौर पोक बुझी परछ ना नहीं कोन भ्रमर पोक जो गोटा प्रकार कीटटा फूल चारि पाखरे बुलंती भ्रमरे माने कोन करचंती भ्रमरे माने होची विभ्रांतरे बा कोन रे बा भूल रे कोन बा भूल रे द्वितीय ताले प्रथम भ्रमर ना होची प्रथम भ्रमर माने होची भ्रमर पोक द्वितीय भ्रमर ना होची विभ्रांत रे बा भूल रे तृतीय भ्रमर ना होची भौरी कोन हसिला भौरी भौरी परिका से माने कोन करंती घुरी बुलुचंती किए माने हमर कोन पद्म पोखरी बा पद्म सम्मुख रे बा पद्म चारि पाखरे किए बुलुची ना भौर पोक केमिति बुलुची भ्रमर रे जेमिति सते जेपरि भूल रे से गोटे जगह रे ही कोन करछि रे भौरी परिका घुरी बुलुची बुझि पारलो तो ये रहला तमरो प्रथम एग्जांपल या पर जे हम द्वितीय एग्जांपल आलोचना करिबे तो पिला माने एबे हमें देखबे जम कोणकार आउ गोटे एग्जांपल कोन होइछि देखो एठी लिखा छै कोन बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास देखो एठी पिला माने बरजी बरसे दी थरे व्यवहार करा जायछि बरजी बरसे पुनी आ थरे बरजी बरसे दी थरे व्यवहार करा गेला नै तो एठी कोन देखो प्रथम पाद ये होछि गोटिए पाद ये होछि प्रथम पाद ये रहिला हमर कोन रे द्वितीय पाद तो पिला माने एठी कोन हिची देखो बरजी बरसे देई मानस ताले प्रथम रे बरजीवर माने कोन ना एठी आसिला बर जीव एमिति लेखि बरजीव आउ हला रोसे ये हला प्रथम पद पई आ द्वितीय पद पई कोन आसीबो बरजी बरसे बुझि परछ ना नहीं बरजी बरसे एमिति तमरो अर्थ प्रकाश करबा तो बरजीव माने होची पिला माने एठी कोन श्रेष्ठ पशु हमर श्रेष्ठ पशु के रे श्रेष्ठ पशु होची हमर गाई पिला माने गो माता बोली हम ताको पूजा करंती ना नहीं पशु मानक मध्य रे श्रेष्ठ होची पिला माने गाई तो एठी कोन कला गला प्रथम रे लेखाला बरजी बरसे देई मानस माने कोन बरजीव माने होची श्रेष्ठ पशु गाई रोसे माने होची तार रस बा क्षीर गाईर क्षीर ताले प्रथम कोन करगला गाईर क्षीर रे हम जदी मन देबा बा हम कोन रे तापर कोन लिखाई छी देखो देई मानस गाई क्षीर पीबार जदी हम मन देबा तापर कोन हिची देखो बरजी बरसे अमेध्य ग्रास माने बरजी माने एठी वर्जन करी हैला बरजी बरसे माने कोन पिला माने वर्षे ना नहीं वर्षे काल हमें वर्जन करबा अमेध्य ग्रास माने की प्रकार खाद्य खाइबा पई आमिष खाद्य खाइबा पई हमें गोटिए वर्ष कोन करबा दरकार कोन करबा बोली कविता रे कहै छि ना हमें बरजी बा वर्जन करबा गोटिए वर्ष पई आमिष युक्त खाद्य हमें कोन करिया बरजी बरसे देई मानस माने हमें काहारे होबे बरजीव माने छि गाईर क्षीर बा रसरे हमें मन प्राण देबा बा हमर मानस रखिबा बुझि पाला ना नै पिला माने एगुडा तमर शब्द सॉरी हमर जो रहला जमक अलंकार शब्द अलंकार रो सेथिरे कोन होछि जमक अलंकार ये मध्ये गोटे एग्जांपल पिला माने एठी कोन गोटिए प्रकार शब्द को दी थर व्यवहार करा जाय थाई आ दी थर भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करथाय किंतु शब्दटा कोन हेतिबो रे गोटिए प्रकार रो शब्द हेतिबो तो पिला माने एबे हम कोन लिखिबा रे जमक अलंकार आ गोटे एग्जांपल तमर कोन रहिछि देखो पिला माने बही रे अहिमकर तापनासे शोभासार चक्र पुनी आउ लिखिला अहिमकर तापनासे शोभासार चक्र माने हम कोन भेदनार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति हिची देखो एठी बिला अहिमकर एठी भी अहिमकर तापनासे शोभा सारस चक्र माने पूरा सेम जिंस रहिछि प्रथम पाद और द्वितीय पादर शब्द गुडा प्रत्येक शब्द पिला माने पूरा सेम रहिछि किंतु तमर कोन देछि देखो तार अर्थ भिन्नार्थ प्रकाश करछि देखो भिन्न अर्थ प्रकाश करछि माने देखो एठी प्रथम पादरे कोन लिखि दिछि देखो ओही माने होछि साप पिला माने मकर माने होछि कुंभीर आ ताप माने होछि पिला माने कोन दुख सारस माने होछि पद्म
बुझिपारछ ना सारस माने होची पद्म चक्र माने होची सम्मुखरे ता माने प्रथम अर्थ हमर कोन बुझौची माने कोन आउ कोन रे हमर साप आउ जो रहिले कुंभीर जल रे जो माने बसवास करचोती पिला माने जलचर जीव माने निजर दुख को मेंटाइबा पई काहाकू देखितांती बा काहाकू देखिले तांकर दुख अपसरी जाए ना काहाकू पद्म को बुझिपारछ ना प्रथम तमर जो पादर अर्थ से प्रकाश करची माने साप कुंभीर किना अन्य जलचर जते जीव अछंती हमर केवल साप कुंभीर कहिची से माने कोन करंती जदी से माने काहाकू देखंती पिला माने पद्म को देखंती ताले तांकर समस्त दुख सब दुर्दशा सब कोन जाय रे अपसरी जाय बोल के कहबा मन रे तांकर गोटे प्रकार शांति आसी थाए जेमति पिला माने तमे जदी गोटे कोन भल जिंसटा को देखुछ मन पूरा शांति रहबो जेमति तमे मने कर तमे मंदिर जाइछो मन शांत रहबो बुझि परछ ना नहीं ठीक सही परिका ओही आउ कुंभीर कोन करंती ना कवि कहले कोन कहले ना होची हमर कोन पद्म को देखिला मात्रे हमर साप कुंभीर माने से माने गोटे हिंस्र जंतु किंतु तांको मन शांत हेई थाए तापर देखो द्वितीय पदर कोन लेखाला ओही मकर ताप कोन तापनासे शोभासार चक्र या माने होची पिला माने ओही मकर माने होची सूर्य माने एटा गोटी अर्थ को बुझैला एटा कोन ताप माने उष्णता आ कोन सारस माने हंस चक्र माने मनोरथ ता माने हंस जो नदी तीर रे खेलुची पिला माने बा कोन जल रे खेलुची केते माने ता मुंड ऊपर माने केते बळे कहार खराते पडुची पिला माने ना सूर्यंकर उष्णता पडी थाए बुझि परछ ना सूर्यंकर उष्णता हमर कहा ऊपर पडी थाए जो हमर कोन रे नदी तीर रे किमा जल रे की खेलुची रे हंस खेलुथिबा समय ता माने दीटा सारा कोन रे समान जिनस लिखाई किंतु अलग अर्थ को बुझाऊँ शब्द गुड़ाक भिन्न भिन्न अर्थ को बुझाऊँ बुझे ना या ही जमक अलंकार कह जाए तो पिला माने एबे आमे आलोचना कोन करिवे आउ एक अलंकार संपर्क रे आलोचना करिवे जेटा शब्दालंकार रो तमर तृतीय भाग रहिछि कोन श्लेषालंकार सेथिरे कोन अछि पिला माने हमर कोन देखो ये भी कोन गोटिए शब्दटा गोटे अलग थिबो खाली दुईटा भिन्न अर्थ को प्रकाश करथबो बुझि परछ ना नहीं शब्द गोटिए थिबो किंतु गोटिए शब्दटा दुईटा भिन्न अर्थ को प्रकाश करथले ताकू श्लेषालंकार कह जाय पिला माने तो श्लेषालंकार होछि तीन प्रकार रो प्रथम आसिला अभंग श्लेष तापर आसिला सभंग श्लेष तापर आसिला भंगाभंग श्लेष तो पिला माने कोन रहिछि देखो अभंग श्लेष माने कोन शब्द को न भांगी भिन्न अर्थ प्रकाश करथबा माने गोटिए जो शब्दटा अछि ताकू कोन दुईटा जदी हमें ताकू कोन से केमिति अछि संधि आकार रे अछि जदी हमें संधि विच्छेद करूचंती पिला माने ताले से भिन्न अर्थ को प्रकाश करिवो आ संधि करि देला पर पिला माने से गोटे अलग अर्थ को प्रकाश करिवो आमे से संपर्क रे आगु को बुझिबा तो देखो कोन हिची सभंग श्लेष माने कोन शब्द को भांगी भिन्न अर्थ प्रकाश करथु अभंग श्लेष माने शब्द को न भांगी की भंगाभंग श्लेष माने कोन पिला माने देखो तुमर उभय स्वभंग और अभंग श्लेष जोठी कॉम्बिनेशन रहितो पिला माने ताकू ही कहा जाय हमर भंगाभंग श्लेष तो एग्जांपल तुम भलो भाबरे बुझि परिबो तो प्रथमे एग्जांपल हमर कोन दिछि देखो बाबूनाक श्रीदान योग्य जेसाको बिहरी कानन कर आलिंगन को तो पिला माने एईटा जो तमर रहला पदटा एरे किए लिखितिले रे हमर कोन किए लिखितिले ना श्री रामचंद्र लिखितिले केते बडे लिखितिले जेते बडे से माने कोन रे वन रे रहउतिले ठीक सेही समय रे कोन हिची श्रुपण रेखांक सहित श्री रामचंद्रंकर देखाइतिले हैला तो श्रुपण रेखा कोन करथिले रे श्री रामचंद्र को देखि कि तांको विवाह करबा निमंते प्रस्तावना देइतिले काकू श्री रामचंद्र को किए देइतिले ना श्रुपण रेखा देइतिले किंतु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुष से कोन ना पूर्वरु जेतु से विवाह करथिले से अन्य स्त्री लोक मानन को कोन रे कोन कोनसी नजर रे भी से देखु नथिले तो द्वितीय कथा कोन हैला तमर देखो पिला माने से जेहेतु विवाहित थिले से तांको कोन कहिले ना मु जेहेतु विवाहित अछि मोर गोटे सानो भाई अछि आ से कोन से एई बन रे रुहे मु ता पाखो गोटे पत्रटा लिखुची आ एई पत्रटा पाइला परे मो भाई तुमको ग्रहण करिवो बोली किए कहितिले ना श्री रामचंद्र लिखितिले गोटे पत्र काहाकू लक्ष्मण पाखको कोन पई ना श्रुपण रेखांकू कोन करिया पई ग्रहण करिया पई बा विवाह करिया पई किंतु कोन हेची देखो एडी कोन लिखाला बाबूनक श्रीदान योग्य जेसाको बिहरी कानन कर आलिंगन को तो एठी प्रथम अर्थटा कोन ना श्री रामचंद्र ए अर्थटा लिखिले कि एटा श्री रामचंद्र श्रीरामचंद्र याको कोन बोल लिखितिले देखो नाक माने होची स्वर्ग बुझि पछना नहीं श्री माने होची ऐश्वर्य बा ऐश्वर्य संपद दान माने प्रदान करिबा बा विहर माने भ्रमण करो माने कोन तमे कोन करो ना श्रुपण रेखा ए जो अत्यंत सुंदर स्त्री लोकटी को तमे ग्रहण करो आ कोन ताको ऐश्वर्य संपद बा कोन ताको प्रदान करो आ ता सहित कोन करो जीवन अतिबाहित करो कि ए वन रे भ्रमण करो बोली श्रीरामचंद्र लिखिले काहा पाखको लक्ष्मण पाखको किंतु लक्ष्मण कोन बुझिले द्वितीय अर्थ रे देखो लक्ष्मण कोन बुझिचंती नाक सिरी माने नाकर सौंदर्य
देखो लक्ष्मण कौन ना से 14 वर्ष वनवास रे थिबा समय कौन स्त्री लोकर मुह को माने दर्शन करि नथिले इवन से माता सीतांकर माने कौन मुख को भी दर्शन करि नथिले तेणु कौन से बाड़ी राजा को हत्या करिवार सक्षम होइतिले तमे पिला माने रामायण संपर्क रे टिके अधे जानि थिबो तो द्वितीय अर्थ रे लक्ष्मण हमर कौन बुझिले देखो नाकसिरी माने नाकर सौंदर्य दान माने छेदन करो माने श्री रामचंद्र कहिसुती जे तमे कौन सुपर्ण रेखा को ग्रहण करो कि सुंदर स्त्री सहित विवाह करके तमे वन रे भ्रमण करो किंतु लक्ष्मण कौन बुझिचंती ए नाकर सौंदर्य ए सुंदरी नाक थिबा स्त्री लोकटार नाकटा को छेदन करो माने नाकटा को छेदन करो बा काटी दियो लक्ष्मण एया बुझिले बुझि पाछ ना नहीं बिहरी माने बी हरी देखो एठी कोन हिची तमरो कोन सबंग श्रेष्ठ माने शब्द को भांगी किरी बी युक्त हरी हैला बिहरी बी माने कोन माने ताको छेदन करो बा काटी दियो कहारो नाकटा को काटी दियो जे सौंदर्य नाक धारण करितबा स्त्री लोकटीरा बा सुपर्ण रेखार नाकटी को छेदन करो बुझि पाछ ना नहीं ता माने कोन एई जो रहला तमर शेष अलंकार पिला माने ये गोटिए सब लेखिचु आमे गोटिए दीटा अर्थ को प्रकाश करथिबो कवि गोटिए अर्थ रे लेखिथिबे बुझिबा लोक आ गोटे अलग अर्थ रे बुझिथिबो बुझि पाछ ना नहीं तेनु कोन हितला सुपर्ण रेखार नाक कटा हितला बुझि पारला तो कोन हैला ए जिंस तमे मने रखथिबा से जदी भी पचारे परीक्षा रे कोन पचारिबा बाबुनक श्रीदान योग्य जसको बिहरी काननकर आलिंगन को एहार अर्थ कोन बा एटा केउ अलंकार रचित हेछि पिला माने बुझि पाछ ना नहीं एहार जदी गोटिए अर्थ माने कोन शरीर गोटिए नाक शरीर गोटिए अर्थ होछि कोन स्वर्ग और ऐश्वर्य संपदा ताले अन्य अर्थटी कोन एमिति भी पचारि अन्य अर्थटी कोन हेबो तो पिला माने एबे हमें कोन आलोचना करिबारे अर्थालंकार संपर्क रे आलोचना करबा अर्थालंकार कोन देखो अर्थ को सरस सुंदर तथा रुधिमंत करिया पई जेउ कोन सौंदर्य पूरक उपादान आवश्यक होइतै ताकू अर्थालंकार कहा जाय जेंति शब्दालंकार रे हमर कोन थिला रे शब्द को सरस सुंदर करिया पई जो उपादानटा व्यवहार करा जाय ताकू शब्दालंकार कहा जाय ठीक सेहि बुढिया अर्थ को सरस सुंदर तथा रुधिमंत करिया पई बा सौंदर्य पूर्ण उपादान गुडी को जो व्यवहार करा जाय पिला माने ताकू ही कहा जाउची अर्थालंकार बुझि पाला ना नहीं जेमने कोन अलंकार मान तो तुम मन जानि छ साज सज्जा हवा पई जा व्यवहार करे ताकू अलंकार कहा जाय मेकअप मटेरियल हला तापर तमर कोन रहिछि देखो उपमा अलंकार होछि हमर पिले माने चारि प्रकार रो अर्थालंकारटा प्रथम आसला उपमा तापर उत्प्रेक्ष्य तापर आसला रूपक आ रूपक तापर आसला व्यतिरेख अलंकार ताले अलंकार होछि अर्थालंकार को चारि भाग रे विभक्त करा गेला प्रथम आसला उपमा अलंकार तापर आसला उत्प्रेक्ष्य तापर आसला रूपक तापर आसला व्यतिरेख कोन हैला देखो एबे पढिबा हम कोन उपमा अलंकार संपर्क रे उपमा अलंकार कोन पिला माने जेउ अलंकार रे बा जेउ अलंकार रे केउ केउ शब्द गुडा को व्यवहार करा जाय पिला माने देखो एठी परि जेसन जथा सदृश तुल्य हैला जेसन तापर आउडे कोनसला सब डबल लिखाइछि प्रभृति शब्द जेउ अलंकार व्यवहार होइतै ताको उपमा अलंकार कहै माने केउ केउ शब्द गुडा मन रखिबो परि जेसन जथा सदृश तुल्य परि जेसन जथा सदृश तुल्य एई सब शब्द गुडा को जोंठी थिबो माने देखो देखो एठी कोन अछि देखो खंड एइटा देखला खंड खंड धरा मेघ सुनील अंबरे भासई बहित जथा नील समुद्र में हैला ना नहीं खंड खंड धरा मेघ सुनील अंबरे भासई बहित जथा नील समुद्र रे माने कोन एठी खंड खंड धरा मेघ गुडी सुनील आकाश रे केमिति भाबरे भासुचंती पिला माने ठीक सही परे केमिति भासुचंती ना जेमिति बहित गुडा को बा कोन रे तमरो डोंगा बा कोन रे जहाज गुडाक नील समुद्र रे भासु थाए जहाज गुडाक केमति भासुचन देखो ताले खंड खंड धोळा मेघ सुनील अंबर ताले वर्तमान हमर कोन हिची सुनील अंबर रे माने आकाश रे हमर कोन हिची खंड खंड धोळा मेघ सब भासमान अवस्था रे अछंती केमिति माने किपरि भाबरे केमिति ना हमर कोन जेमिति कि हमर कोन हिची देखो समुद्र रे बहित गुडाक भासु थांती पिला माने बुझि पालो त या माने हुची से ताले कोन हिची जदी जथा तथा जेसन जेपरि लागिची पिला माने ताले उपमान कर ताले तमर क्वेश्चन केमिति आसीबो बडे एठी कविताटा देइथिबो एग्जांपल जदी तापर पचारिबो एटा केउ अलंकार रचित होइची पिला माने बुझि पछना ने एटा ताले को उपमा अलंकार रचित काहे कि तुम देखिबो एटी जथा अछि जथा तथा जेसन जेपर जदी रहिची पिला माने तमर गोटे पद रे ताले तुम जानिलो इ होची गोटे उपमा अलंकार तो पिला माने एबे हमें कोन आलोचना करिबारे उत्प्रेक्ष्य अलंकार संपर्क रे आलोचना करिबा उत्प्रेक्ष्य अलंकार माने कोन पिला माने प्रकृत वस्तु रे अप्रकृत वस्तु रो तुलना करिया प्रकृत वस्तु माने जो वस्तुटा हमर थिबो पिला माने ता सहित गोटे कोन अप्रकृत वस्तु माने जो वस्तुटा वास्तव नुहे अवास्तव बुझि पछना ने प्रकृत माने पिला माने हला वास्तव वास्तव आरटा हला अवास्तव वास्तव वस्तु संगे अवास्तव वस्तुर तुलना करिया को पिला माने कहा जाय हमर कोन उत्प्रेक्ष्य अलंकार बोली करी कहा जाय देखो एठी कोन हला देखो कोन कोन शब्द लागिथिबो ताले तुम जानि परिबो
ଗୋଟେ ସହଜ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ତଥା ଦେଶନ ଯେପରି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଯଥା ତଥା ଦେଶନ ଯେପରି ମାନେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତମର କଣ ଆସିଲା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ମାନେ କି ନା କି ସତେ କି ସିନା ଅବା କିବା ବା ବୋଧେ ଏଇ ଟାଇପର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଯଦି ବି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତୁଳନା କରିବାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷର ବି ଡେଫିନେସନ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦି ଉଠେ କିମ୍ବା ଐରାବତ। ଦେଖ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ, ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ତମର କୋଉଠି ଅଛି ରେ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଆମର ହଁ ଚିଲିକାରେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଉଡି ଆସିକିରି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ରେ ସେଠି ଆସିକି ମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ସେମାନେ କଣ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଗୋଟେ ଉପରେ ବସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ପର୍ବତରେ କଣ କରନ୍ତି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ପାହାଡଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପାହାଡଟା କି ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର। ତେଣୁ ସେଇ ପାହାଡର ନାଁଟା ପିଲାମାନେ ହେଇଛି ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ଚିଲିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ତମର କଣ ଏଠି କବିତାରେ କହିଲା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ରେ ଧଳା ଧଳା ରଙ୍ଗର କି ପର୍ବତ ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ରତ ବା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। କି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ରତ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ନା ନୀରଭେଦି ଉଠେ ଐରାବତ। ନୀରଭେଦି କିମ୍ବା ଉଠେ ଐରାବତ। ନୀର ମାନେ କଣ ଜଳକୁ ଭେଦିକିରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଐରାବତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାତୀ ପିଲାମାନେ ହାତୀ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ କଣ ସେ ଜଳ ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଜଳରୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ ହାତୀଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। ତାମାନେ ରାତିରେ ହାତୀ ଦେଖିଥିବ ହାତୀ ଗୁଡାକ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାନ୍ତି ମାନେ କଣ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ସିଏ କଣ କହୁଛି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ନୀରଭେଦି ଉଠୁଥିବା ଐରାବତ ଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେଇଗୁଡା ତମର କଣ ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ଟା ଦେଖାଯାଏ। କେମିତି ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ଟା ଦେଖାଯାଏ ନା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ ନା ଶୀତ ଦିନରେ ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଡି ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେଇ ପର୍ବତରେ ସେଇ ମଳରେ ରଙ୍ଗଟା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ମାନେ ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଣ ଐରାବତ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି କି ସତେ କି ସିନା ଅବା କିମ୍ବା ବା ବୋଧେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ବୋଧେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଲ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ କିମ୍ବା ଲାଗିଛି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କଣ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର କଣ ରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆମର କଣ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଇଥାଏ। ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ଆସିଲା ମାନେ ଆମର ଜାଣିଲେ ତମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନର ଆରୋପ ଘଟିଥାଏ। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ କାହାର ଆରୋପ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କଣ ହେଇଥାଏ ରୂପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ମାନେ ଏହି ରୂପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ପିଲାମାନେ। ତ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପମେୟ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପମାନ। ଯାହା ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଉପମାନ ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବା ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଉପମେୟ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଆମେ ଯିବା କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ତ ସରି ହେବି ଆହେ ନଳିନ। ଇଏ ଆସିଲା ପଦ୍ମ କବିତା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ରେ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ପଦ୍ମ କବିତା। କେମିତି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ତ ସରି ହେବି ଆହେ ନଳିନ। ତମ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛନ୍ଦ ପଡିଥିବ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆମର କଣ ସ୍ୱର ହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା ଦେଖ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ। ତାହେଲେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ କଳୁଷ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେମନ୍ତେ ତ ସରି ହେବି ଆହେ ନଳିନ। ତାହେଲେ ନଳିନ ମାନେ ଏଠି କଣ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ତୋ ପରିକା ମାନେ କଣ ପଦ୍ମ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ତୋ ପରିକା ହେଇପାରିବି। ମୁଁ କଣ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ। ମାନେ ଏଠି କଳୁଷ ରୂପକ ପଙ୍କରେ ମାନେ ପଙ୍କ ରୂପକ ମୋ ଜୀବନ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା କାହା ପରି ହେଇଯାଇଛି ରେ କାହା ରୂପକ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନଟା ପଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପଦ୍ମ ହେଇପାରିବି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱର। ତାହେଲେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୋର କଣ ମାନେ ସରି ଦରିଦ୍ରତାର ପଙ୍କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱର। ମାନେ ଏଠି ସ୍ୱରଟା କଣ ରେ ପୋଖରୀ ହେଲା। ମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ଟାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ରେ
ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କବିଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ରୂପକ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିବ ସେଇଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଦରିଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପଙ୍କ ରୂପକ ଦରିଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମୋର ରହିଛି ଯୋଉଠି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଯଦି ପୋଖରୀ ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ହୁଏ ମୋ ଜୀବନଟା ତାହେଲେ ସେଇଠି କଣ ଦୁଃଖଟା ହଉଛି ସେଇ ତାର ପଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଇ ଯାଇଛି ମାନେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଃଖରେ ମୋ ଜୀବନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ସରି ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର ତାହେଲେ କଣ ଆସିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳରେ ଜଳଦ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ପୁଷ୍କରଣୀ ରୂପକ ଜଳ ଯଦି ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଆବିଳ ଉଦର ମାନେ କଣ ମାନେ ମୋ ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କଣ ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାମାନେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଯେ ମୁଁ କଣ ଭୋକିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଠି କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଳୁଷ ପଙ୍କକୁ କବି ନିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କଳୁଷ ପଙ୍କଟା କଣ ରେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ଉପମାନ ମାନେ କଳୁଷ ପଙ୍କଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପମାନ ମାନେ କବି ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କଳୁଷ ପଙ୍କ ତାପରେ କଣ କେମନ୍ତେ ତ ଚରିହେବି ଆହେ ନଳିନ ଛାଡ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜୀବନ ସର ତାହେଲେ ଏଠି ଦରିଦ୍ରତାଟାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ରେ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଙ୍କଟା ହବ ଏଠି ଉପମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଦରିଦ୍ରତା ହଉଛି ଉପମେୟ ଦରିଦ୍ରତାଟା ତାକୁ ତାହେଲେ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ମୋ ଜୀବନ ସର ତାହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ କାହା ସହିତ କବି ତୁଳନା କଲେ ଜୀବନଟାକୁ ପୁଷ୍କରଣୀ ବା ପୋଖରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଦେଖ ତେଣୁ ଏଠି ଜୀବନଟା କଣ ହେଇଯିବ ରେ ଉପମେୟ ହବ ଆଉ କଣ ସ୍ୱରଟା ହେଇଯିବ ଉପମାନ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସିଏ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଥିବ ଏଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ରଚିତ ସିଏ ପଚାରିବ ତମେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ତ ଜାଣିପାରିବ ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଉପମେୟ ଆଉ କୋଉଟା ଉପମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ପଚାରିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ଉପମେୟଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର କିମ୍ବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ଉପମାନଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କର କିମ୍ବା ଉପମେୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ହେଲା ତ ତମେ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲ ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଉପମେୟ ଉପମାନ କହିବ ଉପମେୟର ଡେଫିନେସନ ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ତମର କଣ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଇଏ ସମାନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖ କଣ ରହିଛି ଉପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ବା ଆଧିକ୍ୟ ଥିଲେ ଯଦି ଉପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଆଧିକ୍ୟତାଟା ଅଧିକ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ନିରିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ ତ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ତାହେଲେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ନିରିମାରେ ବାମା ଚାରୁ କେଶ ପାଶ ତ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ଆସିଲା ନିରିମାରେ ବାମା ହେଲା ବାମା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚାରୁ କେଶ ପାଶ ମାନେ ତାର କେଶଟା ପାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲେ ତ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ତୋର ଯୋଉ ନୀଳ ଅମର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାସ କରୁଛି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି ତାମାନେ ଏଠି କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଉପମେୟ ଅପେକ୍ଷା ଉପମାନର କଣ ରହିଛି ରେ ଆଧିକ୍ୟଟା ଅଧିକ ରହିଛି ବାମାର ଚାରୁ କେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ କଣଟା ରହିଛି ରେ ନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ ମାନେ ଯୋଉ ନୀଳ ବିଚିକି ଅପେକ୍ଷା ବାମାର ଚାରୁ କେଶଟା ଅଧିକ ଆଧିକ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ତମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପଢେଇଲି ପିଲାମାନେ ତମକୁ ପାଠଟା ଆଉ ଯଦି ବି ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ କଣ ଆସିବ ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଟି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ରଚିତ ବା ଏଟା ହଉଛି ତମର ଯଦି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ହେଲା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯାଉଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ପିଲାମାନେ ଆଉ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଉପମା କହିଲା ମାନେ ତମର କଣ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଯୋଉଠି ତର୍କଣା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯଦି ତର୍କଣା ବା ତୁଳନା କରାଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହେଲା ଆମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ ଆଉ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଇଏ ରହିଲା ତମର ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ डिटेल्स में पढ़ाई फुल सिलेबस कवरेज अच्छी पिलाने तो जदि भी तुम अलंकार को नहीं किसी भी डाउट्स रोचे पिलाने तो मते कमेंट माध्यम पचारि परिबो आ मु तार आंसर तुम मानकु देबी हैला।